Good day, everyone. Our topic for Chapter 3, Lesson 3 is Genetically Modified Organisms, Science, Health, and Politics. But before we proceed to our discussion proper, let us hear first an introduction. First, we have a successful story. So in 2001, Rosalie Ilasos, a former OFW sa Singapore nga nahimong farmer, is nag-join siya sa Integrated Pest Management Farmers Field School. And then ditoan na first introduce sa iya ang BT corn. So nag-volunteer siya for demonstration. Then nagtanom siya og kaning BT corn, which is ang GMO og ang non-GMO nga corn. And then pag-harvest niya, naka-harvest siya og 7.2 tons per acre na BT corn, and then 4.2 tons per acre sa non-GMO nga corn. So, daraa palang daan, makita na nato ang difference in terms of yields and productions sa GMO versus sa non-GMO nga mga organisms. Next, we have genetic engineering. Genetic engineering is the deliberate manipulation of an organism's genes where it may involve a transfer of genes from one organism to other organism. So in simple words, genetic engineering is ang pag-manipulate nato sa genes sa usa ka organisms for transfer sa pikas nga organisms para ma-attain nato ang desired na traits or characteristics sa kato nga organism. So lastly, we have brief history. The term genetic engineering was first coined in 1951 by an American science fiction author, Jack Williamson, sa iyang novel nga Dragon's Island. So sa iyang novel, dito ag-explore ang pag-manipulate sa genetics sa tao to create a more advanced beings. So let's proceed to defining genetically modified organism. GMO is an organism, either a plant, animal, or microorganism, whose genes have been altered or changed through genetic engineering. So we do this to give the organism a new traits. For example, helping a plant to grow faster or making the crops resistant to pests. So we have here an example of genetic engineering process on plant. So mag-start ta sa bacteria, sunod sa araw, hantod sa plant breeding. So first step, DNA extraction and isolation. So diri ato ang i-extract and i-isolate ang kaning genes nga gikan sa bacteria. And then pagkahuman, next is cloning and designing genes. So diri mahitabo ang katong na-extract nato nga genes sa bacteria is i-clone or sundugon nato ang original nga porma sa genes nga pagabalhinan nato nga organism para pareha sila and mas compatible. So next is transformation. Katong na-extract and na-clone nato nga genes sa bacteria, ato siyang i-transfer sa plant cell sa katong organism nga iyahang pagabalhinan. So pag ma-transfer na siya dito sa plant cell, mo proceed na ta sa cell and tissue culture. So diri butang siya sa laboratory para i-culture siya. And then next, pag ready na itanom, dira na mahitabo ang plant breeding. So, pagdako na tong plant nga naanay genes sa bacteria is makuha na to niyang traits nga naa sa bacteria. So, mahimo na tong GMO ang katong plant nga naay genes sa bacteria. So, next is GMOs in food and agricultural industries. First, we have pest resistance. Genetically modified plants to resist certain insects. So, we have here an example, BT corn. So, ang BT corn is corn siya nga naa siya genes sa Bacillus thuringiensis. So, unsa maning Bacillus thuringiensis? So, Bacillus thuringiensis is a bacteria that naturally produces protein which is toxic or poisonous to some certain insects. For example, is ang corn borer. So, ang specific nga gene nga gina-extract nato sa Bacillus thuringiensis is ang cry gene. So, ang cry gene gina-extract, gina-clone, gina-transform, gina-culture, hantod nga mutubo na siya ang corn nato. So, pag mutubo na ang ato ang BT corn is
dili na niya kailangan og applyan og mga pesticides kay once nga mupaak or mukaon ang corn borer dira is mamatay na siya. Kay nga naman, of course, ang atoang corn is na naman siya BT or katong bacteria nga kaning toxic siya sa corn borer. So muna to ang magsilbing protection. So ang atoang corn is pest resistance na siya. So second is virus resistance. Genetically modified plants to resist certain viruses. Our example is GM papaya or PRSV protein introduction. PRSV means papaya ring spot virus. So ani ang mahitabo? Si papaya A is infected, si papaya B kay not infected. So si papaya A mag-extract adria og coat protein. Ang kaning coat protein is harmless ni siya nga part sa virus, and then ato siyang i-introduce sa papaya B. So, si papaya B, naa na siya coat protein gikan sa infected nga papaya. So, si papaya B, once nga ma-infected siya sa katong virus is, katong coat protein mo to'y mag-activate sa iyahang defense mechanism para dili siya matakdan sa virus. So, muna na siya kaning tao or kaning vaccine nato katong COVID-19. So, kita, gi-inject tag vaccine. So, kanang gi-inject sa to, apart pa na siya sa kaning virus, nga which is harmless siya sa atua. So pag inject sa atua atong lawas kay familiar na ang atong lawas sa virus. So once nga matakdan ta sa virus is dili na kayo severe ang atuang ginabati or kaning dili na ta matakdan. So for the third one, we have herbicide tolerance. Genetically modified plants to tolerate herbicide. Our example is Roundup Ready soybeans, specifically tolerant sila sa glyphosate. So imagine natay farm nga bagnot na siya. So mga spray ta og herbicide. Once nga mga spray ta, dili man jud nato malikayan nga maapila nga to ang mga tanom. So sa tabang sa GMO, which is ang herbicide resistance, kaya na sa ato ang tanom nga dili madaot kay kaya na niya i-tolerate ang herbicides. So mao na siya. So fourth, we have fortification. When we say fortification, muna siya ang pag-fill in sa kakulangan sa isa ka butang. So, genetically modified plants fortify certain minerals. Our example is golden rice, beta-carotene for vitamin A. So, naay concern sa una about vitamin A deficiency or ang kakulangan sa vitamin A. It is because ang ato ang normal nga rice is wala siya beta-carotene, which is mauna siya ang ma-transform or ang ma-convert into vitamin A sa tuang lawas. And then, ang vitamin A is importante pag kaya na siya sa tua for our healthy vision or eyesight, immune function, reproduction, and cell growth. So, through help sa GMO, na solusyonan to siya nga concern, which is, muna na siya ang atuang golden rice. So, fifth, we have cosmetic preservation. Genetically modified plants resist natural discoloration. Our example is Arctic apple. Suppress the browning. So, ma-imagine niyo na pag maghiwa biya tawag apple, then atua siyang biyaan. Apple, then pag mapinga siya, kadugay na mo brown biya ng apple nun niya. Pag makakita ta, usually pag makakita ta nga na brown na ng apple is di na taganahan mo kaon, ato na siyang ikat o kutsilyo, din ilabay na to nga brown nga part. So, through the help of GMO na-address to siya nga running discoloration. So, Arctic apple, pag-iwaon siya, dili na siya mo brown. So, mao na siya. So, lastly, we have increased growth rate. Genetically modified organisms that has higher yield in growth the normal species. Our example is Aqua Advantage salmon. So, mas paspas ni siya mo tubo or mo grow kaya na siya special na genes from other organism. Mas pa siya mo dagko compared to normal salmon. So, mauto siya ang last sa GMOs in food and agricultural industries. So, let's proceed to GMOs in non-food crops and microorganisms. First, we have flour production. GMOs in flour production are seen in modified color and extended base life of flour. Our example is blue roses.
So typically makita na to nga color sa rose is mag-range ra na siya from white, light pink, pink, and red. But through GMO nabuo ang blue roses. And then dili lang pud ang color ang na-enhance sa atong roses or sa atong mga bulak, kundi apil pud ang ilahang vase life or ang ilahang kadugayon nga naa sila sa vase. So mo na siya. Then second, we have paper production. Modified characteristics of trees for higher yield or paper production. Our example is modified poplar trees, altered lignin structures for better or easier breakdown. So, ang kaning lignin isa na siya ka kaning complex polymer sa tea nga nag-act as glue para mas compact or mas rigid ang atong kahoy. So, kung gahi kayo ang kanang lignin, ang production sa paper is dugay kaayo siya because hard or dugay siya i-breakdown. So, through GMO, kaning na-altered ang lignin structure. So, mas easier na lang iyang breakdown. So, mas easier ang iyang breakdown, mas dali ang paper production. So, muna siya. So, next, we have pharmaceutical production. Modified plants to produce pharmaceutical products. Our example is periwinkle plants. Enhanced venblastin production for cancer treatments. So, venblastin is a drug nga ginagamit para tambal sa cancer for chemotherapy. And then, ginakuha na siya sa periwinkle na plants. And then, sa normal nga periwinkle or kaning wala pa siya na GMO is ang iyahang extraction is very low kaayo ang concentration. So, sa process is costly jud siya og laborious. So, sa tabang sa GMO, na-enhance ang venblastin production. So, which means, kung daghan ang venblastin production, mas daghan ang drugs to treat cancers. So, fourth, we have bioremediation. Use of modified plants or organisms that can assist in the restoration of a polluted sites. Our example is Nicotiana glauca. It accumulates heavy metals. So, Nicotiana glauca kay plants na siya. So, ang tawag siya is phytoremediation kay plants man siya. So, ang Nicotiana glauca is nagatabang na siya para paghinlo sa soil because absorb man na siya og kanang mga heavy metals like lead. So, kanang mga polluted nga mga soil, na Nicotiana glauca, makatabang na siya para ma-restore or mabalik sa healthy ang kalagayan sa yuta. Lastly, we have GMO in the medical field. Genetic engineering is playing a significant role from diagnosis to treatments of human-dreaded diseases. It helps in the production of drugs, gene therapy, and laboratory researches. So our example is Humulin or human insulin. It is a genetically engineered for type 1 diabetes produced by bacteria with human insulin gene. So sa unang panahon, ang kaning insulin nga tambal sa diabetes is gina-extract siya sa pancreas, sa pig and sa cow, and then nakakos na siya og kanang mga allergies sa uban nga kanang mga nagagamit sa katong tambal. So through years of research and kaning discovery, nabuo ang human insulin which is mas compatible siya or mas safety siya for use sa tao nga naay diabetes. So we have benefits of GMO. Higher efficiency in farming. So ang mga farmers is fewer na lang ilang gina-apply or ginagamit ng mga pesticides which saves them money and labor. Second, we have increase in harvest. So GMO crops resist pests and diseases, so mas daghan jud ang ma-harvest or ang yields kay dili man madaot sa mga peste or sa mga sakit ang ato ang tanom. And then control in fertility. So GMO is maka-ensure gyud nga
high quality gyud ang mga seeds. So kung high quality ang mga seeds, so napod siya better yields. We have increase in food processing. So tungod sa pagka-modify sa GMO, mas sayon or mas dali ang pagproseso sa mga pagkaon. Dali ra siya i-prepare. And then, improvement on desirable characteristics. So, ang mga GMO nga foods is na sila longer shelf life and then napod sila mas better or mas nice nga color o lasa. And then, nutritional and pharmaceutical enhancement. So, ang uban nga mga GMO is gihimo siya nga naanay mga daghan nga nutrients pareha sa golden rice nga naa na siya vitamin A. Lastly, we have reduced use of fertilizers and pesticides. So, ang mga GMO nga crops kay fewer na lang ilang kinahanglan nga mga chemicals. So, makatabang siya to sustain our environment. Dili kayo madaot ang ato ang mga natural resources. And then, at the same time, dili pud kaayo punog chemical ang ato ang ginakaon. Kay gamay naman or less na lang man ang gina-apply nga fertilizers and pesticides. So we have potential risk of genetically modified organisms. First, we have inadequate long-term studies. Since according to books, genetic engineering is still a young branch of science na pajoy kakulangan sa mga studies about sa effect sa GMO sa humans and the environments. So without long-term studies, dili jud ta fully makabalo kung unsa ang mga hidden health effects sa GMO nga might only show up after a long period of time. So muna siya ang isa pod siya sa potential risk sa GMO. Second is we have promotion of mutation. So pang pag-usab sa kaning gene sa plants is makakos siya og unexpected nga changes sa DNA. And then, kanang expected nga mga changes might lead to unknown health effects in the long run. Third, we have allergic reactions. So, kung ang new genes kay matransfer siya sa plant, so it might create new proteins nga possible allergic ang ubang tao. So, kung katong tao nga sensitive, they might develop new allergies or have stronger reactions to foods they once ate safely. Fourth, we have gene mutation. Similar sa babaw kagaina, altering genes could unintentionally cause deformities or problems in the GM organism itself. So kung ang GM organism kay naay deformities, it could potentially affect its safety or nutritional value. Fifth, we have antibiotic resistance. So some older GMOs use marker genes that made them resistant to certain antibiotics during this creation. So, nganong mahimo man siyang concern? It is because there was a worry that these antibiotic-resistant genes could spread to harmful bacteria in our body or the environment, making it harder to fight off infection. So, we have to take note that modern GMOs often use different methods to avoid this. 6, we have changes in nutritional value. So, ang pag-modify sa genes sa plants might accidentally change the amount of important nutrients like vitamins or minerals nga naa sa iyaha. So, this could make the food less healthy or alter its effects on our bodies. We also have potential environmental risk. First, we have risk in gene flow. So, ang kanang genes sa GMO kay pwede siya mo spread or mukatag from engineered crop to wild plants nga same sila og species or even sa mga soil organisms like bacteria. So, for example, ang gene nga para sa herbicide resistance kay ni spread ni katag or ni balhin sa weeds. So, katong nga weeds would become harder to kill, creating super weeds. So, imagine that, biskan pa og applyan ni mong herbicides ang sagbot, tungod kay naa naman siya herbicide resistance. So, lisod na kay siya pat yun, di ba? So, muna siya. Second, we have emergence of new resistance. So, kung ang farmer kay magtanom siya og daghan nga herbicide-tolerant GMO crops,
Ang possibility jud ana kay ang sagbot mahimo na pud siyang resistant sa katong herbicides over time. So mapugos jud ang farmer no nga mo gamit og lahi or usahay pa jud mas stronger nga mga chemical which can be bad for the environment and costly pud kay siya kay mahal man. Third, we have recombination to produce new pathogens. So isa ni siya ka theoretical risk nga ang modified genes could somehow combine with viruses or bacteria nga naa sa atong environment which is maka-create siya og lahi or bag-o nga disease. So this could lead to new plant diseases nga lisod na po jud siya i-control. So we have potential human health risk. First, we have adverse effects due to non-natural production. So mao gini siya ang general concern because GMO biya kay gibuhat biya na siya sa lab rather than natural breeding and nagyan mga unforeseen negative effects. So the idea pa lang nga gikan siya sa unnatural kay makalid jud siya og unpredictable health issues sa atoa. Second, we have alteration of balance in the digestive system. So mostly jud sa mga tao is nag-worry jud sila about sa GMO foods nga makaapekto sa good bacteria nga naa sa atong gut or naa sa atong tiyan. So manong mahimo man siyang concern because kung imbalance ang good bacteria sa ato ang gut, maka-lead to siya to various digestive problems and affect overall health. Third, we have production of toxins and allergens. The genetic changes might cause the GMO plant to produce new substances that are toxic, poisonous, or allergenic nga makakause og allergies. So, this directly relates to food safety and the potential for harm. Fourth, we have campaigns against GMO food consumption, boycott, encouragement. So, daghan gid ang mga grupo ug mga individual nga naga-campaign gid sila, naga-protesta gid sila actively against GMO. Gina-encourage nila ang mga tao nga mulikay or dili mo palit or dili mo kaon sa mga GMO nga mga products. So this becomes a concern because nagpakita ni siya nga taas kayo ang level of public distrust and maka-impact ni siya sa choice sa customer. Of course, kay ma-discourage man siya. Kahuna-una siya dili mao. And then, ma-discourage po diri ang market acceptance of GMO products. Kay di naman ganahan mamalit ang mga tao. Kay mahadlok naman sila. Kay dinadiscourage man sila sa uban. So, mao na siya. So, we have biosafety on GMO. It refers to the measures and regulations which ensures that GMO is safe for people and the environment. So we have international initiatives like Codex Alimentarius Commission, so they provide food safety standards. Next, we have Cartagena Protocol on Biosafety, so they are responsible for ensuring the movement of the modified living organisms between countries. And lastly, we have International Trade Agreement on Labeling, which they ensure that the customer has the right to know and choose between GMO and non-GMO products. So these global efforts aim to protect health, promote transparency, and regulate GMO trade safely. Lastly, we have GMO in the Philippine context. The introduction of genetically modified organisms in the Philippines began in the 1990s with the creation of the National Committee on Biosafety of the Philippines through Executive Order Number 430. This committee developed guidelines for releasing GMOs and preventing harmful species. In 2002, the Department of Agriculture released Administrative Order Number 8, allowing the importation and planting of GM crops. The same year, the Philippines became the first Asian country to commercially plant GMO corn. By 2004, the country was recognized as one of the major producers of GMO crops. However, the proposed law requiring labeling of GM food products was not passed.
In 2006, the Philippines joined the Cartagena Protocol on Biosafety to strengthen GMO regulation. The Organic Agriculture Act of 2010 encouraged organic farming and allowed some provinces like Negros Occidental and Davao City to ban GMOs. In 2012, Congressman Teddy Casino proposed a bill for mandatory GMO labeling, but no biosafety law was enacted, only guidelines under the National Biosafety Framework. In 2015, the Supreme Court temporarily stopped GMO field testing and declared the 2002 order invalid. Then, in 2016, 5 government agencies issued a joint department circular setting new rules for GMO use, planting, importation, and biosafety. So the Philippines has a long history of regulating and debating GMOs. While the country was an early adopter of GMO crops, issues on labeling, biosafety, and environmental impact still remains controversial and continuously updated through government policies. So that's all for Lesson 3. Thank you for listening.